ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଝିବା ଆଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଧ୍ୟାୟର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 90ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 89 ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 90ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆୟତଚିତ୍ର। ଆୟତଚିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଛେ। ଆୟତଚିତ୍ର କ'ଣ ନା, ଆୟତଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଥିବ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ କେତେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ଧର୍ମ 1, 2, 3, 4, ଏ 4ଟି ଧର୍ମ ଅଛି। ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏକ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ସର୍ବସମ। ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ, ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ସର୍ବସମ ହେବ। ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମାନ୍ତର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସମାନ୍ତର, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଆମର ସମାନ୍ତର ହେବ। କେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର କୋଣ ଦୁଇଟି ମିଶାଇଲେ, ଆମେ ଯୋଗ କଲେ, ଏ ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର, ଏ L1 ଆଉ L2, L2 ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା? ନା, ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଆଉ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କୋଣ ଯଦି ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ଯଦି ମିଶାଇଲେ, ଏଙ୍ଗେଲ 1 ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆୟତଚିତ୍ରରେ ବି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଛେଦକ, ବି ଏ ହେଉଛି ଛେଦକ। ବି ସି ଏ ଡିକୁ କିଏ ଛେଦ କରୁଛି? ବି ଏ। ତାହେଲେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣ ମିଶାଇଲେ ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ବି ସି ସମାନ୍ତର ଏ ଡି। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ବି ଏ ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଆମେ। ଏଇ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? ଧର୍ମ 4 କ'ଣ? ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଇଏ ହେଲା ଧର୍ମ 4। ଦେଖ, ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ ପାଇଲେ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ବଢ଼େଇ କେମିତି ଦୁଇଟି କାଠ ପଟାକୁ ନେଇକିରି ସମାନ୍ତର ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲା, ଆୟତଚିତ୍ରଟିଏ ଗଢ଼ି ପାରିଲା। ଦୁଇଟି ପଟାର ଠିକ୍ ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ସିଏ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର କରିପାରିଲା। କେବଳ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା କ'ଣ ନା, ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ।
BD इज इक्वाल टू AC। नेक्स्ट देखिए आम कौन ना केतु गुड़ी एक विशेष आयत चित्र ए विषय आम देखा एक विशेष आयत चित्र केत गुड़ी चित्र दिखाई पिला देख ये 1 2 3 4 चारोटी चित्र दिखाई ए चारोटी चित्र मध्यरु विशेष आयत चित्र केउंटी एक अलग प्रकार चित्र तुम्हें देख पिला माने एठी कौन है ना विपरीत बाहु दुईटी समान अच्छी प्रत्येक कोण 90 डिग्री अच्छी एठी भी 3.6 सेमी विपरीत बाहु 3.6 सेमी ये 6 सेमी एपटे भी 6 सेमी दुई बाहु ताहले विपरीत बाहु गुड़िक समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री एठी भी तुम्हें देख कौन है 5 सेमी 5 सेमी ये 1 सेमी 1 सेमी प्रत्येक कोण 90 डिग्री किंतु एठी तुम्हें लक्ष्य कर कौन है प्रत्येक बाहु 4 सेमी तार्थ सबु जाक बाहु समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री लेखाएं है तार्थ ये अलग प्रकार गोटे आयत चित्र आकु भी आम आयत चित्र कहवा कहीं विपरीत बाहु दुईटी समान एपटे ए बाहु सहित ए बाहु समान ए बाहु सहित ए बाहु समान किंतु एठी कौन एक्स्ट्रा कौन है ना चारोटी जाक बाहु समान अच्छी तेणु यह कहवा कौन एक विशेष प्रकार आयत चित्र ये चित्रटी को कौन कहवा राइट ठीक कह तुम्हें कि चित्र वर्ग चित्र आकु कहवा वर्ग चित्र। अच्छा नेक्स्ट देखिवा कौन है अच्छा पिला माने एठी देख वर्गचित्र संज्ञा देइछि वर्गचित्र आमे काहू कहवा वर्गचित्र एक चतुर्भुज जार प्रत्येक कोण समकोण एवं समस्त बाहुर दैर्घ्य समान तेणु प्रत्येक वर्गचित्र मध्य एक आयत चित्र किंतु स्पष्ट भाव में कहू गले प्रत्येक आयत चित्र वर्गचित्र नुहंती इटी गोटी आमर कौन आयत चित्र किंतु आकु आमे वर्गचित्र कहि परिबा कि आकु वर्गचित्र कहि परिबा नाही वर्गचित्र बोली आमे कहि परिबा नाही काहे कि चारोटी जाक बाहु समान नुह तेणु समस्त वर्गचित्र जेते सब आमे वर्गचित्र नबा सब वर्गचित्र आमर गोटे गोटे आयत चित्र हो पार किंतु समस्त आयत चित्र वर्गचित्र नुह समस्त वर्गचित्र आयत चित्र। अच्छा बुझीगल पिला माने ताहले देख एठी देख एठी गोटे एग्जांपल देइछि पिला माने मु जणे भारतीय एवं मु जणे ओडिया एठी ए लोकटी कहूची मु जणे भारतीय आउ मु जणे ओडिया ता अर्थ ए लोकटी भारतीय एवं ओडिया अपेक्षा कर तुमे ताहाले कौन भारतीय ना ओडिया तुमे उभय उभय किपरि होई परिबो बोली सी प्रश्न पचारछि तुमे जदि भारतीय आ ओडिया बोली कहूच तुमे भारतीय ना ओडिया ठीक भाबे कह तुमे किमि दीट जाक हो पार बोली ये सी क्वेश्चन कर ना नहीं पिला माने ओडिशार लोकटीए होइथिबो ताहले सी निजको कौन कहिपर भारतीय कहिपर एवं निजे ओडिया भी कहिपर तुम मैंने समस्ते कौन ओडिया एवं निजे मध्य गोटे गोटे भारतीय भारतर मध्य अछ ता अर्थ ओडिशाटी कौन अच्छी भारत भितर अच्छी बुझीपारछ ना नहीं हेले ओडिशा आमर भारत भितरे अच्छी बुझला हेले भारत भितर ओडिशा अच्छी देखुच ना नहीं एठी आमर ओडिशा अच्छी तेणु भारत भितर जदि ओडिशा अच्छी ताहले आमे ए लोकटी सी कहि परला मु भारतीय एवं ओडिया। अच्छा पिला माने तुमे जानिबा ए जिनसटी जानिबा पूर्व तुम एतिकी जानी रख सेट माने कौन सेट विषय तुमर किसी धारणा रहिबा आवश्यक सेट कहले कौन बुझ सेट माने किछि वस्तु एका रकमर वस्तु किंबा एका प्रकार जिनिसर समाहार को सेट बोली कह जाए आमे जेमती कहबा गोटे संख्या मानकर सेट नबा मनकर 1 2 3 4 ये सब गणन संख्या मानकर सेट एन सेट बोली कहबा आमे ताको एन सेट होची गणन संख्या मानकर सेट मनकर गोटे एग्जांपल तुमको दउची देखि नियो
ए बोली गोटे सेट अच्छी ए रे 1 2 3 4 ए 4टी संख्या अच्छी बी गोटे सेट अच्छी बी रे 3 4 अच्छी 3 4 को नहीं गोटे सेट होती ता ना है बी आउ ए हेले एठी तुम्हें देख ये जो 3 4 उपादान गुड़िक अच्छी ए उपादान गुड़िक ए सेट्रे अच्छी कि जदि ए सेट्रे अच्छी ताहले आमे भेन डायग्राम रे एमती लिखिपर जेहेतु ए सेट्रे बी सेट्टा अच्छी ए सेट भितर बी सेट अच्छी बी सेट्टा कौट अच्छी ए सेट भितर बी सेट अच्छी एमती आमे भेन डायग्राम करिपर जदि एमती होता टिके बुझिनियो जदि बी इज इक्वल 3 4 5 6 एमती था ताहले बी रो किछि उपादान अच्छी ए रो भी किछि उपादान बी रो अच्छी बी रो किछि उपादान ए रो अच्छी 3 4 ए रो अच्छी बी रो अच्छी तेणु आमे सेट टाकू भेन डायग्राम रे एमती करथांदे केमती इंटरसेक्ट ए आउ बी किछि उपादान 3 4 ए 3 4 कौन होती 3 4 उपादान ए सेट्रे अच्छी एवं बी सेट्रे मध्य अच्छी बुझीपार ना ना 1 2 ये 5 6 बुझेला एमती आमे भेन डायग्राम करिपर सेमती आमर ओडिया आमे जड़े ओडिया ओडिशा भितर अच्छे ओडिशाटा कौट अच्छी भारत भितर अच्छी बुझला भारतीय हो पार जिते भारतीय अच्छा से भितर आमे भी अच्छे बुझीपारछ ना ना तेणु भारतीय सेट भितर आमे ओडिया माने मध्य अच्छे तेणु भारतीय सेट भितर ओडिया सेट अच्छी सेमती आमर जेते सबू आयत चित्र अच्छी ता भितर वर्ग चित्र एटा वर्ग चित्र जदि करवा वर्ग चित्र सेट जदि एमती नवा आमे ए गोलटा है वर्ग चित्र ताहले आयत चित्र भितर वर्ग चित्र अच्छी बोली आमे कहि परिबा आमे जदि वर्ग चित्रर सेट को एमती नवा वर्ग चित्रर सेट ए गोलटा है वर्ग चित्रर सेट ताहले आयत चित्र सेट आयत चित्र भितर ए वर्ग चित्र सेट टी अच्छी बुझीपार ताहले आयत चित्र बड़ सेटटा बर्तमान आमर चतुर्भुज कहवा जदि चतुर्भुज जेते चतुर्भुज अच्छा चतुर्भुज भितर आयत चित्र अच्छी ना नाई आयत चित्र भी गोटे चतुर्भुज वर्ग चित्र मध्य गोटे चतुर्भुज बुझीपारछ ना नाई 4टी बाहु अच्छी ना नाई ताहले चतुर्भुज भितर मध्य आयत चित्र अच्छी हेले चतुर्भुज बड़ सेट है चतुर्भुज भितर आयत चित्र अच्छी आयत चित्र भितर किछि आयत चित्र को आमे वर्ग चित्र बोली परिगणित करिपरिबा केमती ना 4टी जाक बाहु जार समान थिबो सी हबो वर्ग चित्र बुझीला एठी देखो पिला माने आयत चित्र ये होची आयत चित्र सेट ए आयत चित्र सेट भितर हमर वर्ग चित्र अछि ताहले तापर कोन अछि देखो पिला माने आस पुणी थरे बढ़ई समस्या को विचार करिवा जदि काठपट्टाटी को एपरि रखा जिवो जेपरि सेमानंगर प्रांतबिंदु देई जाउथिबा सूता गोटिए वर्गचित्र सृष्टि करिवो से जो प्रांतबिंदु देई जाउची सूताटा गोटे वर्गचित्र सृष्टि करिवो वर्गचित्र पाइबा पई कोन करिवा को हबा हमें देखिबा हेले 8 सेमी आर दैर्घ्य 8 सेमी काठ पट्टार दैर्घ्य 8 सेमी बोली तुम जानिछ पिला माने आगरु आमे देखिथिले आउ ये कोण गुड़िक तो 90 डिग्री यार प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री एवं समान दैर्घ्य विशिष्ट विपरीत बाहु गुड़िक समान एपरी एक चतुर्भुज पाइबा पई कर्ण गुड़िक एपरी अंकन करने हेबो जेपरी सेमानकर समान दैर्घ्य विशिष्ट हेबो एवं सेमाने परस्पर को समद्विखंड करिवे। अच्छा पिला माने हमर समस्याटी कोण ना वर्गचित्र अंकन करवा कौन हम वर्गचित्र आमे तैयारी करवा माने बढ़ई समस्यार समस्याटी कौन दुईटी
8 ସେମିର ଦୁଇଟି କାଠ ପଟା ବା କାଠ ବାଦା ବୋଲି ତୁମେ କୁହ। କାଠ ପଟା ବା କାଠ ବାଦା ଦୁଇଟି 8 ସେମିର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା 8 ସେମି, ଇଏ ବି 8 ସେମି। ତାହେଲେ 8 ସେମି 8 ସେମିର ଦୁଇଟି ଆମର କାଠ ବାଦା ବା ପଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା? ମଝିରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। 4 ସେମି ଛାଡ଼ିକିରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ 4 ସେମି ପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଣଟା କେତେ ହେଲେ ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆସିବ? ଆମେ ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଯିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଆମେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇବା, ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏ କୋଣଟି କେତେ ହେବ? ଏଠି ଆମେ କେତେ କୋଣ ମାପ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ବାଦାଟିକୁ ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟିଏ ପାଇବା। କ'ଣ ପାଇବା? ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 5 ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 5, ବର୍ଗଚିତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ଆମର? ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ABCD। ABCD। ଏ ABCD ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଆମେ ABO ବା AOB এই ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ନେବା। ତ୍ରିଭୁଜ AOB ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ BOC, ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟି BOC ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ? AB is equal to BC। AB is equal to BC, କାରଣ ଚାରୋଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଆମର ସମାନ ହେବ। ବର୍ଗଚିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଚାରୋଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେବ। AB is equal BC। ଆଉ BO, OBଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ। OB is equal to ସାଧାରଣ ବାହୁ। ମାନେ BOC ତ୍ରିଭୁଜରେ OB ଅଛି, AOB ତ୍ରିଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ OB ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତାର ବି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ AO is equal to OC ହେବ। AO is equal to OC। କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହେଲେ AO is equal to OC ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, BC is equal to AB, OB ସାଧାରଣ ବାହୁ, ତାହେଲେ ଆମର ବାହୁ 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 ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ AOB ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ BOC। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏ କୋଣ ସହିତ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏ କୋଣ ସମାନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଦୁଇ କୋଣ ସମାନ ହେବ। ଏଙ୍ଗେଲ ଲେଖିବ, ଦେୟରଫୋର ଅନୁରୂପ କୋଣ AOB, एंगल AOB is equal to एंगल BOC। अनुरूप कोण द्वय
परस्पर समान ए दुईटी जाक कोण एटा गोटे सरल कोण ना पिला माने एटा गोटे कोण सरल कोण एटा गोटे ए पूराटा हूँ गोटे सरल कोण जदि सरल कोण माने केते 180 डिग्री ए दुईटी कोण मिसेले 180 डिग्री ए ओ बी ओ सी मिसेले 180 डिग्री तेणु प्रत्येक कोण केते हबो लिखिबो ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल 180 डिग्री आउ ए दुईटी जाक कोण परस्पर समान समान हेले ए ओ बी बदल रे ए ओ बी बदल रे सॉरी बी ओ सी बदल रे पुणी ए ओ बी लिखि परियो ना नहीं आमे एंगल ए ओ बी कहीं दुईटी जाक कोण समान ताहले लिखि परिबा आमे 180 डिग्री which implies 2 angle AOB is equal 180 degree angle AOB is equal to 180 degree by 2 ये दुईटा ये कौन होइछि गुणन होइछि एपटे आसिले कौन हबो हरण हबो इज इक्वल टू 90 डिग्री ता अर्थ ए ओ बी प्रत्येक कोण आमर केते आसिला 90 डिग्री लेखाएं आसिला हेले ए कोण जदि 90 डिग्री हला ए ओ बी ए कोणटी जदि 90 डिग्री हला ताहले ए कोण भी आमर कौन हबो 90 डिग्री हबो बुझी हला पिला माने ता अर्थ कर्णद्वय परस्पर को समकोण रे समद्विखंड करंती प्रत्येक कोण 90 डिग्री ता अर्थ बढ़े को एबे कोण पूरा सुविधा हो गला से कौन करिवो ना दुईटी जाक काठपटा बा काठ बादा को नबो काठ बादा को नहीं से मझिरे ठीक 4 सेमी छाड़ी गोटे चिन्ह दब चिन्ह दे सेठी कौन करिवो पॉइंट आउट करी पुणी 90 डिग्री रखी अंकन करी 90 डिग्री चिन्ह दे पुणी अन्य काठ बादाटी को जॉइंट करिवो जहा फल कि से कौन पाइबो गोटे वर्गचित्र सूता बांधिला पर गोटे वर्गचित्र आमे पाई परिबा अच्छा पिला माने वर्तमान आमे वर्गचित्र धर्म विषय आलोचना करिया कौन कौन सब धर्म आमे पाइले वर्गचित्र धर्म कौन कौन धर्म पाइले एक होची समस्त बाहु समान वर्गचित्र सबु जाक बाहु समान अटे चारोटी जाक बाहु समान वर्गचित्र चारोटी जाक बाहु समान वर्गचित्र समस्त बाहु र दैर्घ्य समान 2 वर्गचित्र विपरीत बाहु माने परस्पर समांतर एठी पिला माने देख वर्गचित्र भी समस्त कोण 90 डिग्री ता अर्थ गोटे पाखरे थिबा कोण गुड़िकर समष्टि जदि 180 डिग्री है ताहले प्रत्येक बाहु विपरीत बाहु मान समांतर लिखिबा वर्गचित्र विपरीत बाहु मान परस्पर समांतर तीन नंबर कंडीशन कौन पिला माने तृतीय धर्म है प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री अच्छा तापर नेक्स्ट आउ कौन धर्म आम पाइले एठी कौन पाइले आमे कर्णद्वय परस्पर को केवल समद्विखंड करंदिनी समकोण रे समद्विखंड करंदी कोणद्वय परस्पर को समकोण रे समद्विखंड करंदी अच्छा लिखिबा
ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଧର୍ମ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମଟି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଏଙ୍ଗେଲ 1 2 3 4 ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ 1 2 3 4 ଏମିତି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଏ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡି ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ନେବା। ଏ ବି ସି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଆମେ ନେବା। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ 2 କୋଣ ଆଉ ଏଇଠି 4 କୋଣ, ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ଦେଖ। ସେମିତି ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ 1 କୋଣ ଆଉ 3 କୋଣ। ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ନେଲେ ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ 3 ଏ କୋଣ, ତିନିଟି ଯାକ କୋଣ ମିଶାଇଲେ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। 1 କୋଣ 3 କୋଣ ଏବଂ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଡି କୋଣ ମିଶାଇଲେ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ସି, ଏ ଡି ସହିତ ଡି ସି ଆମର ସମାନ। କାହିଁକି? ବର୍ଗଚିତ୍ର ଚାରି ବାହୁ ଯାକ ସମାନ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାନ ହେବ। ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ 3। ଏଙ୍ଗେଲ 1 3 ମିଶାଇଲେ କେତେ? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ମିଶାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏଙ୍ଗେଲ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ 4। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ 4 କୋଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ, 3 କୋଣ ମଧ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆମର 5 ଧର୍ମ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଦେଖ, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଧର୍ମଟି କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଲେଖିଦିଅ, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 94ରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ନିଜେ କରି ଦେଖକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମର ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।